hvala na uvodnoj riječi. Dobrodošli na predavanje. Drago mi je da se vidi da ste se ovdje okupili. Dakle, tema današnjeg predavanja je kako postići no DevOps Cloud Development. Ja sam Miro. Ovdje sam studirao na FESB-u, diplomirao na FESB-u i dugo godina volontirao u DAMP udruzi mladih programera. Drago mi je vidjeti da se uspješni projekti nastavljaju, da je studentski aktivizam jak i da se događaju super stvari za naš community ovdje. Moja karijera je počela ovdje u DAMP-u i danas sam, kao što je spomenula, i suosnivač Torka, US-based startupa. No, ajmo mi na našu glavnu temu, znači kako postići no DevOps Cloud Development. Priča počinje 2006. godine, kada je Amazon izbacio svoje prve cloud servise u sklopu AWS-a, dakle Amazon Web servisa. Među prvim tim servisima bio je EC2, to je virtualna mašina unutar clouda. Virtualizacija je tada postojala, ali ovdje su neki noviteti došli. Među njima je reliability i visoka dostupnost. Dakle, Amazon ima jako puno servera distribuiranih tokom širom cijelog svijeta i podijeljenih u razne regije i zone. Zbog toga oni mogu, u slučaju da negdje bude manja dostupnost, zagušenost, nekakvi problemi, promet preusmjeriti jednostavno na drugu zonu i korisnicima pružiti visoki uptime bez nekakvih prekida. Također, novost je tu da su ti servisi elastični, što znači da se oni prilagođavaju s obzirom na to koliki su resursi potrebni. Dakle, možemo imati nekakav servis koji, recimo, koristi 2 GHz procesor i u slučaju da dođe nekakav pik sa visokim prometom, on se može prilagoditi recimo na 2,3 GHz, zadovoljiti te potrebe i onda se ponovno smanji na svoj baseline od 2 GHz. To je u suštini, dakle, ta elastičnost se može postići na brojne načine, ali cilj je da se troši onoliko resursa koliko je potrebno, da se sustav adaptira. I također, uz to je vezan i platni model pay as you go. Dakle, plaća se samo onoliko koliko se potroši. Ovakvi feature-i, među ostalima, bili su privlačni customerima i počeo je, možemo nazvati cloud wave, počeo je val adopcije cloud rješenja koji danas traje. Ali što je to uopće cloud? Ono što sam naučio ovdje za vrijeme studija je da je teško dati dobre definicije. Zato umjesto da definiram cloud, radije ću opisati što očekujemo od clouda. Od clouda očekujemo da možemo resurse brzo provisionat. Dakle, oni mogu postati brzo dostupni. Da li mi zatražimo te resurse preko nekakve web konzole, dashboarda, preko command line toola, programatski, nije bitno. Ti resursi nam brzo postanu dostupni. Baze, virtualne mašine, message queue-evi i sl. Također, očekujemo visoki availability. To je ono što smo malo prije opisali sa tom robustnom distribuiranom mrežom računala. I također, ti su sustavi elastični, prilagođavaju se potrebama i naplaćuju po potrebi. Danas AWS ima preko 150 servisa. I u ovoj niši su se pojavili i drugi igrači, kompetitori, kao što je Google sa cloud platformom, Oracle sa cloud infrastructurom, Microsoft sa Azureom i brojni drugi. Dakle, virtualizacija u cloudu je super, ali virtualizacija kao takva inherentno ima nekakve mane, nekakve pain pointove. Jedna od tih je da je setup time consuming. Vi morate setupirati virtualnu mašinu na kojoj ćete instalirati operativni sustav, podesi sve biblioteke na njoj, konfigurirati je i napraviti da to sve skupa radi. Taj proces je dugotrajan i može biti error prone, jer to radimo uglavnom ručno. Također, može doći do takozvanog configuration drifta. Dakle, tim može imati dvije virtualke, ali ne može praktički garantirati za njih da su one identične, unatoč tome što oni vjeruju da su identične. To je ono što se događa u praksi. Budući da se ručno one konfiguriraju, ručno može doći do odstupanja. Neke stvari se možda ne zabilježe da su se promijenile na stroju, neke su se stvari davno tipa mijenjale i jednostavno ta nesigurnost uvodi rizik. Dakle, ako mijenjamo neki stroj, nismo sigurni da će to nužno funkcionirati, da smo napravili izmjene na svima jednako. I ovakve servere su znali zvati i Snowflake serverima, zato ova pahuljica ovdje. One su poput pahuljica snijega i bolje ih je ne dirati. 2013. godine dolazi open source tehnologija Docker. Docker nam donosi kontejnerizacijsku tehnologiju. Kada bismo ovako na jednoj trivijalnijoj, jednostavnijoj razini išli napraviti usporedbu između virtualne mašine i
kontejnerizacije, možemo reći da virtualne mašine, kod njih instaliramo operativni sustav i bootamo ih. Kod kontejnera mi nekakav konfiguracijski file buildamo i pokrećemo. I već tu možemo osjetiti neku možda veću lakoću korištenja, više lightweight kontejneri. Kontejneri ovo mogu raditi zbog toga što oni ne šipaju sa sobom operativni sustav, već koriste hostov kernel i koriste nekakve napredne feature iz Linuxa. U suštini, rezultat je to da se u kontejneru nalaze samo servisi i njihove biblioteke koje su potrebne da se taj servis pokrene. Dakle, benefiti su sljedeći. Kao prvo, zbog svoje tankoće u usporedbi sa virtualnim mašinama i imidžima, oni su puno lakši, puno su resurs efikasniji. Brzo ih je pokretati, isto tako. I nema više toga configuration drifta koji je bio prisutan kod virtualnih mašina. Zbog toga jer se kontejneri grade iz konfiguracijskih fajlova. I kao takvi oni predstavljaju jedan pristup razvoju arhitekture koji možemo nazvati immutable architecture. Dakle, jednom kad su izgrađeni nisu namijenjeni da se mijenjaju. I zbog tog svoje nepromjenjivosti oni otklanjaju onu sumnju koja je ranije postojala, onu nesigurnost i čine sustav predvidljivijim. Ovako izgleda jedan Docker konfiguracijski fajl. Budući da sada možemo brzo pokretati te kontejnere, možemo ih imati jako puno, stvorili smo novu vrstu kompleksnosti. Ovo je jedna snimka iz jednog odličnog predavanja od Netflixa koji se zove Mastering Chaos. I stavio sam tu ovdje prikaz koji prikazuje njihovu topologiju i nekako vizualno prikazuje requeste koji prolaze kroz njihove servise, kroz taj klaster. I vidimo da je stvar kompleksna i postoji jako puno problema tu vezanih i sad se pitamo kako mi možemo ovakvu vrstu kompleksnosti menadžirati. 2014. Google izbacuje open source tehnologiju zvanu Kubernetes. Kubernetes orkestrira ovakvim klasterima. On se brine za njih. On se brine za rolloutove, što znači da on podiže servise, recimo izbacujemo novu verziju, on radi tu rollout i u slučaju kakve greške i to možemo napraviti i rollback. Također, on radi skaliranje, horizontalno i vertikalno. Horizontalno da dodaje nove strojeve koji su potrebni, koje nazivaju podovima, ili vertikalno što znači da dodaje ili mijenja konfiguraciju resursa kao što su CPU i memory. I također on radi self-healing, dakle u ovako velikom sistemu bilo koji servis u nekom trenutku može pasti. On taj servis može nadomjestiti sa novim servisom. On to radi po prethodno definiranoj konfiguraciji, po ciljevima koji se žele ostvariti i to radi automatski. Možemo reći da on drži taj cijeli sustav, taj klaster u nekakvoj ravnoteži. Ovako izgleda jedan Kubernetes YAML. Dakle, imamo tehnologiju koja se brine o klasteru, ali infrastruktura kao takva, cloud infrastruktura, ima puno više stvari. Kako se možemo brinuti o virtual private cloudovima? Kako se možemo brinuti o load balancerima, o firewallima? Također, biznisi su uočili potrebu da svoja rješenja stave na više od jednog cloud providera. Možda žele to napraviti zbog nekakve otpornosti, možda žele kombinirati tehnologije iz različitih cloudova. Na primjer, sviđa im se kako funkcionira S3 bucket iz Amazona. Ili žele to kombinirati sa Google App Engineom, na primjer, iz njihovoga clouda. Kao rješenje 2014. od HashiCorpa dolazi open source projekt zvan Terraform. Terraform radi pod sloganom Manage infrastructure on any cloud. Automate infrastructure on any cloud. Ovdje mi je prekriveno. Dakle, on to stvaruje preko infrastructure as a code. Dakle, unutar koda definira se kakvu infrastrukturu želimo postići. I on onda uspoređuje, kada to apliciramo na cloud, on uspoređuje s onim što je trenutno gore i obavi radnje koje su potrebne da dovede samu infrastrukturu u željeno stanje. Također on menadžira i sami Kubernetes, on je jedan layer koji dolazi od iznad, pa tako recimo može injektati secrets unutar samoga Kubernetesa. I omogućava multi-cloud development. Terraform radi po ovakvim konfiguracijskim fajlovima, HCL stoji za HashiCorp Configuration Language, dakle oni imaju posebni svoj jezik za definiranje infrastrukture. Ako učinimo korak unazad i pogledamo širu sliku, vidimo da imamo 3 tehnologije tu. Imamo Docker, Kubernetes i Terraform. Svaki sa svojim konfiguracijskim fajlovima.
Docker sa Dockerfileom, Kubernetes sa YAML-ima i Terraform sa HCL-om. Ajmo vidjeti u praksi kako možemo napraviti neku izmjenu. Naš zadatak je podignuti novi servis i omogućiti ga na nekome portu da radi. Dakle, da možemo pristupiti nekom novom servisu. Ok, prva stvar koju ćemo napraviti je updateat kod. Možemo napraviti nekakvu environment varijablu koju ćemo reći na kojem portu da listena ta aplikacija requeste. Nakon toga ćemo updateat Docker i Dockerfile. Expozat ćemo nekakav port da to bude dostupno. A onda moramo updateati Kubernetes. Moramo updateati možda ingress ili egress. I nakon toga na Terraformu moramo napraviti update ako želimo to spojiti recimo na load balancer, na CDN ili takvu neku sličnu cloud strukturu. Kao što vidite ima dosta ovdje stvari. U svakom ovih točaka možemo napraviti nekakvu pogrešku. Ako napravimo nekakvu pogrešku, moramo ovo sve skupa debagirati. Ovako nešto je teško menadžirati. Ali stvar je o tome da sam ja koristio riječ updateat. Problem je puno zahtjevniji od toga. Updateat zapravo je neka vrsta umanjenice ovdje. Ono što radimo je da držimo sve ove stvari u sinku, a držati stvari u sinku je iznimno teško. Zbog ovakvih složenosti industrija je prepoznala da im trebaju stručnjaci koji se mogu nositi s ovakvom vrstom složenosti. I to su prepoznali u ekspertima koje zovemo DevOpsima. To su osobe koje imaju specifične vještine, poseban miks vještina i znanja iz područja i developmenta, iz područja nekakvog rada sa sistemima, infrastrukturom. Dakle, to su osobe koje znaju kako alati rade, jezici, kako možemo nešto buildati, kako možemo osposobiti testove, a znaju i to deployat, menadžirati na infrastrukturi i sve skupa to monitorat. Dakle, DevOpsi pomažu, ali u praksi je teško hajrat takve osobe. To je skup proces i njih je malo. Također, DevOpsi zauzimaju najčešće reaktivan pristup, znači rješavaju probleme kako dolaze. U idealnom slučaju biznisi bi se pripremili za izazove koji im predstoje, ali za tako nešto treba dosta resursa i treba znati kakvi izazovi predstoje. A to je nešto što si brojni biznisi ne mogu priuštiti, takav proaktivan pristup. I stoga se zauzima ovako reaktivan. Problem dođe, imamo to riješiti. Također, manjka automatizacija. Automatizacija se ručno radi. I znam, neki će od vas reći, imamo CI/CD-eve. Da, i CI/CD-eve moramo konfigurirati. Moramo i te dijelove skriptirati i automatizirati. A gdje god moramo intervenirati ljudskom rukom, gdje moramo menadžirati te stvari ručno, uvijek postoji kao prvo vjerojatno za grešku, a kao drugo što god smo stvorili moramo održavati i paziti na to. A iz toga proizlazi određena razina zahtjevnosti i kompleksitija. U idealnom slučaju imali bi nešto što će ovo potpuno automatizirati i ne morali ništa ručno raditi. I dolazimo do teme Developer Experience gapa. Developer Experience, kao što u dizajnu imamo User Experience, tako i ovdje imamo Developer Experience. To je cjelokupno iskustvo razvoja za jednog developera. I ono što se događa je da developeri, a možda ste se i sami našli u toj situaciji, ako malo promislite o svom dnevnom poslu, o čemu se bavite i tako, shvatite da radite stvari koje su možda izvan vaše domene, izvan domene developmenta. Pa ste se možda našli tako da menadžirate nekakav CI/CD, da osmišljate pipeline, da se SSH-ate na nekakav pod, da debagirate te stvari, da slažete certifikate i slične stvari. Ono što se događa je da software inženjeri rade DevOps stvari. I ovo je simptom. Ovo je simptom da alati koje imamo i koristimo nisu možda ispunili obećanja koja su dali. Jedna je stvar kada nešto radi lokalno, i to je super, ali to treba deployat. I tek onda kada je u deploymentu to i kad korisnik to koristi, onda možemo reći da je posao završen. Treba biti end-to-end experience da bi mogli reći da alat riješio problem. Developeri osjećaju tu bol na takav način, ali i menadžeri i biznis osjeća na svoj način. Po Mainframeovom researchu 64% dev menadžera kaže da im je teško upotpuniti te role DevOpsa, da im je teško hajrati te ljude. Dok Stripe u svome researchu kaže da 96% dev menadžera kaže da su im problemi iz DevOps domene top prioritet. Oni znaju da je to bottleneck za njihov biznis i da je to nešto što ih koči u njihovom razvoju produkata. I zato dolazimo do savjeta kao što je Monolith First od Martin Fowlera. Dakle, savjet je jednostavan, to kaže da
stavimo sve na jedno mjesto, u jednu veliku praktički aplikaciju, sve dependencije, sve zavisnosti, sve podservise i to jednostavno tako developamo kao jednu veliku cjelinu i deployamo. Taj sustav je predvidiv, znamo što se događa, nema kompleksnosti sa puno servisa jer imamo samo jedan. I ovo je skroz u redu savjet. Ovo je dobar savjet s obzirom na to gdje se industrija trenutno nalazi i sa alatima koje trenutno imamo. I on isto tako kaže, kada taj monolit postane tijesan zbog kojeg god razloga, onda to razdvajate u manje aplikacije. Ali monolit ima svoje shortcomingse, svoje nedostatke na large scope-u. I nemojte misliti da ovi large scope znači da izbacujemo puno feature-a. Biznis, ako je uspješan, on će se širiti internacionalno. A sa internacionalizacijom dobit ćemo i sales team, moramo usklađivati razne compliance, moramo porez dobro uračunati, moramo brojne stvari voditi u obzir, kako naplaćivati, kako kartične sustave, billing cyclove implementirati i brojne druge stvari. Dakle, kompleksnost za uspješne biznise dolazi sama, problemi dolaze sami koje oni moraju rješavati. Problem kod monolita su ti dependency koji su ogromni. Dakle, kada vi dobijete monolit, imate često nekakve velike readme failove koji govore o tome kako ga setapirati. Imate brojne package koji su instalirani, koje morate pravilno instalirati, restorati i nadati se da se neće nešto tu klešati. Morate sve to skupa pokrenuti da bi mogli jednu najmanju sitnicu izmijeniti. A nije čak ni samo pitanje package-a, ima i external dependencija. Payment sustavi, background workeri, brojne druge stvari koje su tu spojene zapravo na tu aplikaciju izvani i mi moramo to pravilno konfigurirati. Credentiale, URL-ove i brojne druge stvari. I postoji uvijek tu problem da nešto krivo napravimo. Zbog toga je development cycle spor. Dakle, puno tu ima detalja na koje se treba paziti. Također, blurane su granice između modula internalno. I onda kad imate veliki tim, kad imate jedan monolit, ljudi često pregaze posao drugoga tima i druge osobe koja je to radila. I to je nešto što čini taj razvoj dosta onako skučen. I buildovi znaju biti dugi deploymenti. Dakle, ono što se događa je da stavite da se to deploya i to traje po 4 sata i onda pukne. Pukne zato neki test pao ili još gore prođe, ali onda vidite u produkciji da nešto nije dobro. Neki konfiguracijski file nije se dobro naštimao i opet vam je build zapravo failao. I stvar je u tome da to stvara neku vrstu anksioznosti. Mislim, pričali smo sa developerima, pričao sam ja sada na konferenciji sa developerima. Ljudi kažu, to pustim, ne znam hoće li proći. To je problem, ta jedna anksioznost. Vaš posao nije gotov dok nije gotov, znači to mora biti gore i funkcionirati. I to traje. I sada ako imamo monolit i ako smo osjetili da nam je tjesno to postalo, po savjetu Martin Fowlera i drugih stručnjaka, mi ćemo početi to razdvajati u nekakve manje servise i aplikacije. I dolazimo do onoga što možemo nazvati polyrepo. Dakle, imamo jedan repozitorij po jednom deliverable. Taj deliverable može biti aplikacija, servis, biblioteka. Jedna zaokružena cjelina. Dakle, imamo više tih repozitorija tu. Najčešće svaki od njih ima po jedan tim koji je dediketan za njihov razvoj, koji se brine o tome. Oni moraju međusobno iskomunicirati i uskladiti izmjene. I on ima svojih nedostataka. Dakle, setup je fragilan. Više nisu dependency mergeani unutar jedne aplikacije. Oni su sada razdvojeni. I moramo se brinuti za komunikaciju da uvijek bude dobra među njima. I to smanjuje zapravo developer velocity. Moramo na dosta stvari opet paziti, da se sve skupa ta priča zajedno dobro pospoji. I dolazi do communication drifta. Različiti timovi moraju to iskomunicirati na jednoj međuljudskoj razini, dakle očekivanja, ciljeve i to je proces koji isto tako je zahtjevan, ali i same aplikacije moraju međusobno dobro to iskomunicirati. I dogodi se to da u produkciji nastaju bugovi, da tipa contract između dva servisa više nije dobar i oni ne znaju kako pravilno komunicirati, što uzrokuje greške. I sustav je rigidan. Dakle, svaki tim ima svoj nekakav repozitorij sa svojim servisom i teško je sada uvoditi nove servise, teško je pogotovo uklanjati te servise, uklanjati te repozitorije. I to dovodi do toga da se i timovi ta rješenja izoliraju se u silose. Kao alternativu tu imamo monorepoje. Kod monorepoa stavljamo sve deliverable unutar jednog repozitorija, ali ono što je važno tu naglasiti je da oni imaju dobro definirane odnose međusobno.
Dakle, za imat monorepo nije dovoljno ubaciti sav kod u jedan repozitorij i reći ima monorepo. Te stvari trebaju biti integrirane unutra. I zato je od krucijalne važnosti ovaj ljubičasti pravokutnik koji tu vidite, a to je monorepo automation. Bez automatizacije ovaj sustav ne može funkcionirati, ovaj pristup razvoju. Dakle, potrebni su alati koji će automatizirati ovaj pristup, koji će znati kako dodati servis, kako oduzeti servis, kako linkati jedan servis na drugi servis, kako da oni međusobno komuniciraju i kako da se to bilda sve skupa na kraju. Benefiti monorepoa da su odnosi među komponentama transparentni. Isto tako imamo jednu verziju svega, jer je sve u jednom repozitoriju. I izmjene su atomične, što znači što god je jedna izmjena takla, to je sve prisutno u svim servisima, bilo koja izmjena je na jednom mjestu vidljiva, pa tako i PR-ove kada reviewujemo, sve je vidljivo na jednom mjestu. Koja je mana monorepoa? Tooling. Jedna jedina stvar, tooling. I da vam ponovim ovu sliku, pogledajmo ljubičasti ovaj pravokutnik. Bez ove automatizacije nije ovo moguće, ali dobiti ovu automatizaciju je teško, jako teško. I ko koristi uopće monorepo? Napisani su computer science research paperi na tu temu, dosta se pisalo od strane upravo ovakvih kompanija o tome, dakle veliki igrači, Big Tech, Google, Microsoft, Airbnb, Uber, to rade. Zašto? Zato jer su osjetili potrebu za tim, vidjeli da će im to koristiti i zato jer to mogu. Oni si mogu priuštiti, izgraditi takve automatizacijske alate. A što je sa drugim developerima? Može li bilo ko to koristiti? 2015. dolazi Lerna kao open source alat koji omogućava developerima da rade sa monorepo approachom. I on nije jedini alat danas na tržištu. Tu je NXDev, tu je TurboRepo, tu su brojni drugi zapravo. Svaki ima svoj nekakav kut gledanja na to, svako pristupa tome na drugačiji način, ali ono što je poanta ovog svega je da ovi alati dolaze na tržište i možemo očekivati da postanu mainstream. I ako se sad opet malo udaljimo, napravimo zoom out, vidimo da imamo 4 layera. Imamo monorepoe, Docker, Kubernetes, Terraform. Svaki sa svojim konfiguracijskim fajlovima. Monorepo se brine za Monorepo toolsi imaju build sisteme, ali oni se ne brinu o ovakvim stvarima kao što je Terraform. Dakle, oni opet ne nude cjelovito end-to-end rješenje. 2021. godine mi smo počeli raditi na Torku, open source rješenju, kao i sva dosadašnja spomenuta. Dakle, Tork je end-to-end monorepo tool. On uzima u obzir cjelokupni razvoj softvera. Od razvoja lokalno do deploymenta. On se jednostavno instalira, dakle, imamo jedan Tork CLI tool koji povlači pakete iz package repozitorija. Funkcionira baš kao što funkcionira NPM, Maven, pip i drugi alati koji rade na principu paketa. I on se instalira u user codebase, dakle u Tork workspace-u. Sa sobom jedan paket nosi, to jest u sebi ima Tork komponente. I Tork komponente donose stvari kao što su code scaffolding, testovi, mogućnost da se ranaju, buildaju i deployaju. Dakle, imamo jednu zaokruženu cjelinu. Paket nosi sa sobom, jedna komponenta nosi sa sobom cjelovito iskustvo razvoja. Na primjeru jedne komponente imamo ovdje demo komponentu Python service. Možemo vidjeti kada mi dodamo novi servis da će se automatski scaffoldati tu kod i dobit ćemo kod s kojim možemo odmah početi znači, programirati taj servis. Također, sama komponenta će znati, ima sve što je potrebno zapravo da se to rana lokalno i da se to deploya u cloud. Dakle, možemo zamisliti jedan da imamo backend API i kako bi išao sad razvoj sa Torkom, pa mi možemo lako dodati tu i MongoDB, možemo na njega spojiti i Elasticsearch, možemo dodati cache kao što je Redis, možemo dodati message queue poput Kafke sa njegovim background workerima i možemo spojiti bilo kakve vanjske servise. Sve ovisi kakav paket imamo.
Samo možemo pogledati na jednome malome ovdje demo, dakle na Torq workspace-u kako bi dodali jednu bazu. Imamo na početku naše ovdje topologije, imamo load balancer koji je spojen na web aplikaciju u Reactu i servis koji je napisan, dakle backend servis koji je napisan u Pythonu. Želimo spojiti bazu na ovaj Python servis. Dakle, to bi u konačnici izgledalo ovako. Dakle, ono što radimo je da dodajemo, samo trenutak, malo me, evo ga. Znači, ono što dodajemo sada je uz jednu naredbu, dakle, kažemo samo Torq component create, zadamo ime i kažemo koju komponentu ćemo dodati. Znači, ona dolazi iz paketa koji smo instalirali i to je sve što je potrebno da dodamo Postgre bazu. Nakon toga želimo linkati tu bazu na backend servis i kažemo Torq link create i kažemo što želimo spojiti i kakvu vrstu linka želimo koristiti. Dakle, ovaj link automatski stvara database adapter unutar koda, on to scaffolda i vi ne morate brinuti o environment varijablama, o setupu kakve konfiguracije, to jednostavno funkcionira tu. I to je ono što smo sada dobili. Dobili smo, dakle, dodali smo jednostavno uz dvije naredbe Postgre bazu. Nakon toga ćemo to pokrenuti. Dakle, dovoljno je reći Torq deployment build local. Sad tim ćemo napraviti local build. I nakon što smo izgradili local build, samo ćemo ga applyat i on će pokrenuti zapravo sve servise lokalno sa svim alatima koje vi standardno koristite. Dakle, Torq ne očekuje da vi mijenjate svoj development razvoj tu, u smislu da morate instalirati nekakve ekstenzije za svoj IDE, da morate učiti novi programski jezik. On jednostavno funkcionira sa alatima koje imate. Ovo ono što je meni bilo već u ovom trenutku, kad smo radili proof of concept, ja sam bio mind blown. Znači da možeš dodati bazu unutar dvije naredbe da to funkcionira. I to nije samo stvar sa bazom, može se bilo kakva zapravo cloud komponenta na isti način dodati. I to je developer experience koji jednostavno želimo ponuditi da stvari funkcioniraju i da bude to jednostavno. Nakon toga, naravno, posao nije gotov ako to ne deployamo. I deployamo isto tako uz svega dvije naredbe koje su potrebne. Torq deployment build Kubernetes izgradi sve što je potrebno za Kubernetes i mi kažemo tu Torq deployment apply Kubernetes i to se deploya na cloud. I to može raditi na bilo kojem cloudu. Dakle, s ovim smo efektivno napravili cloud development bez potrebe za DevOps. Znači, no DevOps cloud development na bilo kojem cloud provideru. Ono što Torq pruža je extensibility, dakle bilo koju ovu komponentu možemo dodati pomoću Torq paketa i znači to je, kao što sam rekao, i Torq je open source, tako da svako može izgraditi paket isto koji mu je potreban, ali koristiti i razvoj koristiti pakete koji su drugi razvili. I po prvi puta zapravo vidimo da je arhitektura plastična. Dakle, mi je možemo lako modificirati i mijenjati. Dodat servis, oduzeti servis, linkat servis. Ništa od toga nije problem. I upravo zbog toga mislim da je vrijeme da upitamo se da li je onaj pristup sa monolith first, onaj savjet, više uopće validan. Dakle, sa ovakvim nekakvim pristupom mi možemo ići cloud first development. Jednostavno nema barijere i nema razloga da mi odmah ne počnemo sa cloud developmentom. I upravo kao što sam govorio oko monolita, ključ je ovdje automatizacija. Torq automatizira te stvari i omogućava novu vrstu razvoja. I eto, to bi bilo sve od mene. Nadam se da vam je bilo ok predavanje.